So, okay, untuk enter player juga. So, enter player pula, so dia ada 3 cara lah yang boleh buat. Satu adalah you type sendiri, you type everything yourself, that's input manual lah. Second is if you have the FIDE ID, and then you ambil direct daripada FIDE punya list. So, normally people akan minta FIDE ID tu pasal dia nak just key in terus your number kat situ, automatic keluar your name, keluar your rating, keluar everything lah dekat sini. So itu import list. Satu lagi cara is kita buat sendiri punya list, and then kita akan upload our own list of names dekat dalam tu. So most likely the one yang paling useful for most of us is yang the third one lah, yang last kali ni, input from list ni lah. But I'll show you how to do all three anyway. So sekarang ni untuk katalah saya nak input enter player, so I'll go to input and then enter player. So this is the display yang kita nampak lepas setup tournament tadi kan. So kalau kita nak input manually, you can either type dekat atas ni enter new players ataupun tekan input manually ke apa ke. So basically dekat sini normally kita akan assume dia punya name dia ada first name dengan last name. So the reason why I prefer untuk buat list tu is I have much more control over the arrangement of names, because I don't know if you notice, like certain tournaments nama bapak dia kat depan, kadang-kadang nama bapak dia kat belakang, kadang-kadang nama bapak dia tak tahu mana satu. So my tournaments I always make sure yang I selaraskan, meaning biasanya kalau nama depan semua dekat depan, nama belakang semua dekat belakang, and it does require a little bit of hacking when it comes to Swiss Manager. Sebab apa tau? Sebab kalau biasa kita save nama, kalau katalah macam wait, hang on, let me type this in. Okay, it does not want to cooperate. Hang on, let's try it again. Nope, wait, off. Okay, let's try this. Yep, there you go. Alright, so kita biasa akan letak nama, katalah Afdal Azman. Basically lah, biasa orang akan letak nama macam ni lah, Afdal Azman. And then what normally happens is, rather than letak Afdal ni as nama depan, sistem Swiss Manager ni akan letak Afdal tu as the last name, dia punya Azman tu as first name, right? So kalau dekat dalam kita punya FIDE system, kalau katalah contoh kita cari, katalah Akil punya ni, Akil punya FIDE apa? FIDE rating. Tak jumpa lah Akil, Anik lah. Anik, bagi you punya FIDE IDs. Dah jumpa. Alright, okay. So basically, biasanya orang akan bagi FIDE ID lah. So bila orang bagi FIDE ID, the way that it works is, instead of typing macam ni, yang kita isi sendiri, lepas tu rating semua masuk sini, FIDE ID semua kita type kan. Instead of buat semua tu, biasanya orang akan import. So the way that you import is, up over here, there's something called rating lists. So I'm just going to show this to you. You don't have to do it on your computer. I will import a rating list. So I will import the rating list. Dekat sini, saya akan import, katalah FIDE, FIDE, ada banyak lah kat sini FIDE. So either FIDE Rapid ataupun FIDE Blitz. So let's say I want to import FIDE Rapid. Saya tekan FIDE Rapid ni, dia akan keluar terus the URL untuk FIDE. So normally kita akan just kacau FIDE je lah. Kita biasanya tak download lah Brazil ke benda kan. Biasanya the only one that we use is FIDE lah. So FIDE, it's either FIDE Classical, ataupun kita ambil FIDE Rapid, ataupun FIDE Blitz. Biasanya lah. So katalah saya ambil FIDE Rapid ni, and then dia keluar dekat sini. And then what I have to do is I click Start Import dekat sini. So bila I tekan Start Import, dia akan download that rating list tu, and I don't know how long this is going to take. It might crash my computer right now, and if it does, this is going to be a short class. But basically, once dia dah download benda tu, okay, so now it's okay. So now it's sorting the players, writing the players, and then sekejap lagi it's going to be okay. So I basically just downloaded 250,000 records onto my computer. That's basically what it is, right? So basically dia dah download 200,000 orang punya nama dah masuk my computer. So dah ada lah dalam my computer. So sekarang ni I have 2 rating list lah basically, national dengan federated. I'll show the national sekejap lagi. So once I already have this, right, I click on OK.
So the way that I search for Anik tadi is over here dekat bawah corner hujung sekali ni ada name or code ni. So dekat name or code ni, I basically have to type in F and then the number tadi. So whatever number yang I have tadi tu, tekan F, tulis F dulu dekat depan, and then the number. And then when I click on OK, sorry, I click enter, so dia akan keluar lah Anik dekat atas ni. So all the details tadi of this person, semua keluar terus. The name, dia punya FIDE ID, dia punya rating, semua yang latest punya kan. Semua tu keluar terus lah. Secara automatik. Secara automatic. But you can see the biggest issue now. Like, what did I say about last name and first name tadi? So the biggest issue here is that tadi saya letak Afdal, my husband, nama depan dia, nama dia Afdal, bapa dia Azman, kan? So bila saya buat yang F macam ni, dia terbalikkan. So maksudnya nama bapa dia pula dekat depan, nama dia dekat depan, dekat belakang kan? So what you see some tournaments, you akan nampak dia macam mix and match lah. So yang mana yang dia tak ambil daripada FIDE, dia akan type proper. Dia akan letak nama betul dia kat depan, nama bapa kat belakang. Tapi bila dia pakai je FIDE, tiba-tiba nama bapa dia dah terbalik. So bila kita yang nak jadi MC, nak cakap siapa menang ke, tak tahu lah sebut mana satu. Nak sebut belakang dulu ke, buat dulu ke. So normally saya punya style, saya malas gila nak refer FIDE macam ni. Macam yang pakai F, lepas tu yang sini. Saya malas gila sebab apa saya nak kena tukar balik dia punya nama dia tu. Nak kena tukar urutan apa semua kan. So what I do, which is a complete hack, is that I will just go to the website and then I see like, okay, Anik, dia punya rating dia berapa? Macam, oh, rating dia 1517. So saya type balik sendiri yang Anik ni, dia punya rating dia 1517. Betul dah, siap. So macam saya malas sikit. Itu saya punya style lah. Different people, different ways lah untuk nak buat ni. But there are different cara lah untuk nak masukkan nama dalam your list ni. So if you're going to make the computer find the name for you, then the way to do it is you go to name or code tu, letak F, letak your ID, automatic dapat kat atas tu. So bila dah dapat kat atas tu, you just double click and then nama tu terus masuk your list. If the name is at the bottom here, maksudnya dah masuk dalam your player list. So sekarang dalam my tournament dah ada Anik, sekarang dah masuk dah my tournament. Macam tu lah. So basically atas untuk edit, yes, atas untuk masukkan lah edit. Untuk carilah. Bawah dia dah. Dia masukkan dalam list. Yes. Sebab kadang-kadang mungkin you cari ada 10 Anik ke. Sebab kan sometimes bila you cari, you can actually cari dengan nama, not just code. But I'm not going to do that now. It will kill my computer. So if let's say like I look for Carlson ke kan, dia akan keluar all the Carlsons lah dalam that list tu. But it's a massive list. It's like 200,000 people kan. So I do not recommend you do that lah. I recommend you cari the ID tu, then you do the F tu, and then dia terus keluar that one name. Dah jumpa that one name tu, double click je, lepas tu dia terus masuk. So dah settle lah segala benda yang rating, birth, semua ni dia dah auto dia fit. akan jadi leceh jika ada dua jenis peserta. Satu yang FIDE rated, satu yang tak ada ID. Correct, yes. Langsung. Yes, correct, yeah. Jadi nak seragam tu yang jadi isu. Yes, correct. Betul. So itu yang saya buat tu. So basically saya tak pakai lah yang FIDE macam ni. Basically saya ambil dia punya FIDE ID, saya yang sendiri cari kat sini. Lepas tu once saya dah jumpa tu, saya akan masuk balik dalam my Excel file. Sekejap lagi saya tunjuk. Saya yang isikan benda tu. So macam tak perlulah saya nak kena refer dekat Swiss Manager suruh carikan detail apa semua. Saya dah jumpa. So bila saya dah jumpa, saya masukkan. Sebab normally my tournament tak ramai lah. So you can probably only do this if your FIDE rated players tak ramai lah. Rajin lah, boleh lah nak buat. Sebab my tournament biasa dalam 100 orang tu mungkin 10 orang je kot yang ada rating. So macam tak perlulah nak full all the time. Macam saya sendiri boleh cari 10 orang punya detail. So saya macam that's how I do it lah. Saya prefer cari sendiri supaya the names tu semua seragam. So like 90 people seragam, just tambah lagi 10 punya rating je untuk bagi seragam. So cara nak masuk, so like I said, satu adalah you manually masuk, you type sendiri, atau second you pakai yang FIDE ID macam ni lah. So the third way is first let me make sure that I disable this first.
So the way to enable or disable, you just basically check uncheck lah. So macam mana cara nak dapat ni tadi, you pergi dekat rating list punya tab atas sekali tu, and then you tekan import rating list, and then you have a choice lah untuk enable, tak enable. I normally tak enable lah pasal the FIDE list is massive, and then like it will kill my computer. So normally I don't normally enable FIDE punya lah unless my computer boleh tahan. So yang ni saya tak enable. So sekarang ni kira saya tak ada import list apa-apa. So the way that you can import your own custom punya list, and the reason why we would want to do a custom list like that is because let's say that saya nak masukkan 100 orang yang isi Google Form, jenuh lah saya nak kena type satu-satu kan. So normally memang sekarang memang semua orang akan by default pakai list sendiri. So the way that they use diorang punya list sendiri, hang on, can't find it. Okay, so this is how my list looks like for the previous Keep Mall punya tournament baru ni lah. So instead of typing in everything, I have this Excel file that has the exact same headings that Swiss Manager expects. So that means kalau nak import the list, you have to make sure yang atas dia column name tu sebiji benda yang sini, alright? You tulis nama sendiri, katalah nama kelab ke apa ke, memang it won't work. Like the computer expects that keyword. So basically you need to have the ID number keyword, name, category, type, club name, fed, ni semua. So you don't have to hafal semua ni. Basically what you do is you just download dia punya template. So sini tadi saya dah share dengan you all. So basically if you click on this link right here, input from lists, and then you will see this, how to import the national rating list. Basically it already gives you a template for the Excel file. So if you download this, right, once you download that, nanti sekarang you akan nampak kosong punya Excel file yang atas dia dah ada keyword-keyword yang you boleh pakai terus. Okay, so dalam my contoh, I will need ID number, I will need name, category tak payah pun tak apa, type tak payah pun tak apa, club name pun tak payah pun tak apa sebenarnya. Yang penting biasa saya ada ID number, name dengan rating ni lah. So FIDE number, rating international. So once saya dah buat semua ni, I can actually upload semua nama-nama dalam ni terus masuk dekat Swiss Manager. So saya tak payah nak type 100 kali. Saya just upload, pilih number budak yang saya nak, klik, semua masuk terus. So memang sangat-sangat senang nak masukkan nama bila pakai Excel style macam ni. Okay? Tadi nak download tadi daripada FNQ tadi dekat sini tadi, ni ada link Swiss Manager unload national ratings Excel ni. Boleh download ke tak tadi? Tadi kita nak keluar. You guys dapat download ke tak? Dapat. Okay. Dapat ke tak? Dapat Okay, alright. So bila you buka, nanti sekarang dia akan ada lebih kurang style nampak macam ni jugalah. So basically dia ada satu just random file yang ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu nama random tak siapa. Lepas tu dia ada, kalau tak silap, ada FED, ada FIDE number dengan rating international ni juga. Kalau tak silap tak ingat. But basically custom tak buang mana-mana kolom? Yes. You can buang, you can include, yes. So basically that's the, yang contoh yang saya tunjuk kat you all sekarang ni memang custom punya lah. Yang ni saya buat sendiri. So saya buat, saya punya tournament kena ada nama, kena ada kategori, kena ada type. Lepas tu kena ada club name. Alright. So apa ni, untuk yang FIDE tu, basically saya letak FIDE number dengan rating international, most of them will be 00. But in the case ada somebody yang ada FIDE, so instead of saya copy benda ni and then masuk yang tadi tu, yang saya import list lalala tu, saya just pergi je dekat rating FIDE ni, letak number Mamat tu, terus dapat. Okay, 11.50. So macam tu je lah cara saya buat. Ni saya punya lah. So this is like my best practice. So instead of kacau Swiss Manager punya upload bagai tu, saya just buka dia punya profile, cari sendiri berapa dia punya rating dia, and then dekat dalam sini saya just type je 1150. Siap, dah cukup. So itu saya punya style lah untuk nak buat
rating yang orang yang ada. So instead of dia kacau dia punya formatting nama tu, saya dah force lah dia. Nama dia mesti Divinish Siva macam ni. Kalau tidak kat sini dia akan jadi Siva Divinish. Kalau saya pakai style yang tadi kan. Kalau saya pakai style import daripada FIDE tadi, dia akan tulis Siva Divinish. Saya nak force dia, nama dia ialah Divinish Siva. So saya buat style macam ni. So ni cara saya buat lah. So this is the best practice kalau saya lah punya style. So saya punya style saya buat macam ni. Oh, jadi kalau yang Islam binti tu ada koma lah selepas tu. Okay, so untuk comma, basically dalam Excel ni, comma is where you signify. Kolom yang lain. Yes. So kalau sebelum comma is the first column. So kalau ikutkan dalam Swiss Managers, patutnya last name lah. Kalau sini kan, first is supposed to be last name, second is supposed to be first name. Saya force dia supaya the first name is always going to be the front. And then bila nampak je AP ke, bin ke, apa-apa ke, immediately after tu saya letak koma. And then whatever that's after the comma, itu saya force dia masuk ke second column. So basically saya bezakan first dengan second column tu bila nampak AP ke, binti ke, semua tu as soon as saya nampak aja perbezaan between family dengan last name tu, saya akan letak koma kat situ. So what happens is bila saya dah upload semua-semua tu, dia akan elok letak nama dia dekat sebelah kiri, nama bapak dia sebelah kanan. So ada adjustment sikit. Ini pun again personal punya preference. Saya pernah, yang most people macam Syawal, macam Imran apa semua, dia orang automatic the first word tu terus koma. Kalau kata contoh macam Muhammad ni, macam katalah Auni kan, dia orang akan buat Auni, koma. Lepas tu Kalisha binti apa semua dah second column. Muhammad, koma. Lepas tu Nazir, Danis semua dah second column. Sebab orang tak nampak. Tak nampak. Dia dekat Chess Result, orang tak nampak dah. Koma tu dia panjang macam tu je. Yes and no. Sekarang ni saya nampak Chess Result baru buat latest punya update. Yang koma tu pun dia bawa keluar juga. Koma tu pun display juga. I don't know if we can find it. But ada baru ni macam sepatutnya tak nampak. And then tiba-tiba dia bagi nampak. Do you see this? Like Muhammad Ismail Komisaji tiba-tiba ada koma kat ujung sekali. Nampak tak? There's a new update. Just result buat update baru. So memang kantoi gila siapa pun. Dia punya penamaan. So sini memang nampak gila lah yang dia letak semua nama tu first. Baru je update tu. So siapa yang tak perasan benda, yang ni dia perasan. So Sandy dengan Izani bagus. So dia orang kalau perasan dia kena buat macam mana? Itu yang itu nanti itu patutnya dekat slide yang ke berapa kita. Okay, teruskan. Okay. Alright, tapi tak habis ke? Yang Excel ni tak habis ke? Okay, basically kalau kata kita dah siap kita punya file ni, Excel ni. Okay, kata kita dah siap. So kita dah siap file yang ni. So what we then have to do is kita import balik. So instead of kita import FIDE, kita import national. So kita assume kita punya tu national rating. So that's why custom kan. So kita custom make our own national rating list. And then saya akan cari balik lah saya punya senarai Keep Mall tadi tu. So my senarai Keep Mall tadi was somewhere here. So this was my senarai Keep Mall. Okay, so dekat sebelah sini the first person is Shovana, Arjun, Iswaran apa semua kan. So bila saya buka Keep Mall tu, right? So this is my file, bukan internet. Saya dah select and then saya tekan start import. So bila saya tekan start import je, dia terus masukkan 48 nama yang ada dalam my Excel file tadi. So 48 nama tu dia dah import. So saya enable lah yang national tadi tu. So saya punya rating list is national. So saya tekan OK. And then bila saya nak masukkan player, enter player. Tadi nak perasan tak kita dah ada Afdal, kita dah ada Anik. And nama dah terbalik-terbalik kat sini kan. Tu saya cakap. Ini yang saya sendiri, yang ini yang FIDE tadi. So bila saya input from list, saya tekan input from list kat bawah ni. Sini input list. Lepas tu rating list yang saya pakai national lah. So tadi kan saya cakap saya buat national sendiri punya. So tekan net ni. Lepas tu saya tekan start search. As soon as tekan input from list, national start search, keluar balik semua nama-nama tadi. So kalau you perasan, tadi ada Shovana, Arjun, Iswaran, ingat tak tadi? Yes. So katalah saya add Shovana ni.
Lepas tu perasan dekat mana saya letak koma tu saya letak koma tu after AP kan. So bila saya double click Shovana tu, dia terus elok letak Shovana sebelah, Jiva sebelah. Perasan tak? So katalah saya ambil Rohan ni pula, Rohan anak lelaki, koma, lepas tu Sangkar. So saya double click, itu pun akan masuk Rohan anak lelaki, sebelah sana Sangkar. So sebab tu saya buat koma dia macam tu lah. But itu saya punya style lah, orang lain boleh ikut style masing-masing lah. Dia cuma akan jadi isu kalau nama tu panjang sangat. Kalau kata siapa nama bapak dia yang ada 6 patah perkataan tu, memang kena adjust. Perlu ke you double click setiap satu atau semua yang ada dari yang dah masuk import tu boleh terus masuk dalam list? You can, I think kalau nak you're supposed to click on accept all. If you want to select all, you're mana accept all? Ni. But I normally don't lah sebab like sometimes ada je orang saya tak nak masuk, macam contoh ni double entry ni, so macam kalau boleh I will always tak masuk semua. Saya akan make sure yang saya masuk tu memang betul saya nak masuk. Tapi kalau dah termasuk pun kita boleh delete dia daripada list yang kita boleh. So kalau nak boleh lah tekan accept all. Because what normally happens is that kita masuk first time memanglah berapa banyak yang kita ada, but it's not gonna be the last time kita masukkan orang. Kita akan sentiasa masukkan orang every time kan. Orang yang dah masuk tu cuba delete satu, saya tengok. Okay, alright. So katalah macam sini kan, sini kita dah masuk Rohan, Syok dengan ni kan. Katalah saya bawa keluar Afdal lah contoh. So bila nak bawa keluar Afdal, saya tekan delete kat sini je. Sini kan, delete. Sekali tekan delete. Should the player be deleted? Saya cakap yes. Okay, so sekarang dia dah tak ada kat sini. Katalah saya nak bawa keluar Rohan pula lah. Rohan kan. So okay, before saya bawa keluar Rohan, tadi Rohan nama dia dekat sini kan. Okay, so nama dia saya dah double click. So nama dia dah masuk. Katalah saya double click lagi sekali, dia memang takkan bagi. Dia cakap nama tu dah ada. So nama tu dah ada, then okay lah, dia takkan bagi masuk balik. Berkatalah sekarang saya delete Rohan yang saya dah simpan tu. So Rohan tu bawa keluar, then sepatutnya boleh masuk balik lah Rohan ni. So double click balik, dia masuk balik. So boleh lah nak masuk keluar apa semua boleh lah. So saya biasanya saya tak accept all terus. Mesti ada je macam yang okay, faham. saya biasa check satu-satu dulu dah. Atau you lah, boleh lah nak buat semua. So itulah cara dia. So bila dapat 100 nama macam tu, okay, katalah nak accept all kan, dia akan player already entered lah. Siapa lah you don't know. Like ni bagian macam ikut suka hati dia je. So macam okay, saya dah tekan accept all tadi kan. So semua nama yang atas tu semua dah masuk bawah lah sekarang ni. Kecuali yang dah masuk kan, dia takkan masuk lah. Tapi tadi ada 2 orang lah player dah masuk. Tapi saya tak tahu siapa. Sebab dia punya sistem dia tak cukup advance lah untuk nak benda-benda macam tu. So dia cakap lah ada 2 clashes tadi. Saya just okay, lepas tu dia teruskan yang lain-lain tadi. So sekarang ni semua nama yang dekat dalam list tu semua dah masuk lah sekarang. So semua dah ada dah kat sini. So itulah dia. So tu cara dia. So once dah okay, macam mana nak tahu okay ke tak okay, you pergi dekat list. Atas ni ada list and then starting rank lah biasanya. So starting rank, dia akan keluar yang sini. So normally dia akan susun ikut rating dulu. So rating akan disusun dulu. Lepas rating tu, baru dia akan start susun ikut ABC. So kat sini lah ABC dia. And sini semua segala double entry. But never mind. So semua ni adalah kat sini. So ni lah dia. Okay? Alright. Okay. So untuk nak masuk tadi ada 3 cara. Satu, individually masuk, type sendiri. Nombor 2, you pakai FIDE punya import data. FIDE. Lepas tu third one, which is the most default setting, is you build your own national rating and then you import your national rating tu and then you boleh masukkan nama siapa-siapa according to whatever custom categories, whatever you want. So saya masukkan nama Arab pun boleh masuk ikut situ. So macam it's very very flexible, very powerful lah bila pakai national rating sendiri tu. So boleh pakai Unicode lah, boleh pakai all sorts of customization lah kalau pakai your own national rating tu. So it's quite nice lah ada benda tu. Okay, alright. Any questions about nak masukkan nama? Clear? Ada? Clear? Yeah. Contoh lah untuk whatever yang tadi tu.